हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुमर टुकुना सार आज आमे सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर पृथ्वीर अभ्यंतर भूमिरूप विषयटी को भल भाव बुझा एवं क्वेश्चन आंसर गुड़ आम सब समाधान करवा। चलतु पिला भिडियो को स्टार्ट करवा। भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ आसछंती मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निज निजर सांगसाथी मानकु मध्य शेयर करंतु जा फल कि जो सब भिडियो गुड़ाक अपलोड करी प्रथमे आपण मान पाखक पहुँचब। चलतु आम स्टार्ट करवा। देखो पिले आज आम कौन पढ़ा ना पृथ्वीर अभ्यंतर है भूमि रूप विषय आज आम पढ़ा। कौ रूप विषय भूमि रूप विषय आज आम पढ़ा। चलतु यार सब क्वेश्चन आंसर गुड़ा कौन देती आम डिस्कस करवा। पूर्व अध्याय आम पृथ्वीर अभ्यंतर भूमि रूप विषय को आम संपूर्ण रूपे बुझीलु। आज आम यार क्वेश्चन आंसर गुड़िक सब समाधान करवा बुझा। चलतु देखु पिले एक नंबर देख निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिए है कु निय पर्यटन देती पुणी 2 नंबर देती ठीक उत्तर बाछि लेख। तापर 3 नंबर कौन देती देखा 3 नंबर देती क स्तंभ कह स्तंभ है स्तंभ दुईटी मध्य संपर्क स्थापन कर लेख। तापर देती 4 नंबर देखुची कारण दर्शाओ देती 4 नंबर पर्यंत देती पिले। आज आम 1 नंबर रु 4 नंबर पर्यंत आम समस्त क्वेश्चन आंसर आम आज कौन डिस्कस करके समाधान करवा। चलतु 1 नंबर कौन देती देखा आम देखो महादेशीय संचलन कौन निम्नलिखित प्रश्न गुड़ उत्तर दी देती 1 नंबर एरा सब प्रश्नर उत्तर आम समाधान करवा देवा। महादेशीय संचलन कौन प्लेट बा पटल गतिर कारण कौन स्थानीय भाव भूमिकंपर पूर्वानुमान किपरि करा जाए यार समस्त आज आम क्वेश्चन आंसर को कौन करिया बुझिबा भल भाव एवं तार समाधान करवा। चलतु आम स्टार्ट करवा 1 नंबर। देखंतु पिले 1 नंबर देची 1 नंबर कोर कौन देची महादेशीय संचलन कौन नहीं कि प्रश्न देची महादेशीय संचलन कौन आम यदि लिखा आम 4टा पॉइंट देकी लिखा। प्रथम पॉइंट लिखावा देख महादेशीय संचलन एक अति धीर तथा निरवच्छिन्न प्रक्रिया। ये जो महादेशीय संचलन हो पिले अति धीर और निरवच्छिन्न प्रक्रिया अटे है। B2 रे लिखा भूविज्ञानी मानक मतरे है भूविज्ञानी मानक मतरे अश्ममंडल केते गुडे विशाल प्लेट बा पटल विभक्त है। ये जो ये क्या मतरे पिले भूविज्ञानी मानक मतरे कहीं भूविज्ञानी मैंने जी कि भूमि विषय कि ज्ञान अधिक जो मैंने कि तदारख करते हाँ ना नहीं भूमि विज्ञान है भूविज्ञानी मानक मतरे जो अश्ममंडल रही है ये अश्ममंडल केमती गठित होइले केते गुडे कौन बड़ बड़ विशाल प्लेट द्वारा बा पटल विभक्त होइछि। ठीक अच्छे। तापर B3 लिखा एगुड़ी को वर्ष को प्राय 5 सेंटीमीटर बा ताठारु कम बेगर गति करथांती। वर्ष को केते गति करथांती पिला माने ना प्राय 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर बा ताठारु कम बेगर गति करथांती। कहीं ना एगुड़िक गतिशील माग्मा बा अर्धतरल शिला उपरे अवस्थित रही अछि तेणु एगुड़िक पटल गुड़िक गति संभव हो पारिछि है पूरा कौन कम बेगर गति करथांती माने वर्ष को प्राय 5 सेंटीमीटर वर्ष को पिले प्राय 5 सेंटीमीटर मात्र। ठीक अच्छे तेणु एगुड़ी को वर्ष को प्राय 5 सेंटीमीटर बा ताठू कम बेगर गति करथांती कारण एगुड़िक गतिशील माग्मा बा अर्धतरल शिला उपरे अवस्थित थिबारु एही पटल गति संभव होइछि। आम यदि B4 को जदि आम देबा लिखिबा फल जलभाग स्थलभाग अनवरत स्थान परिवर्तन करिवार लागिछन्ती। माने कोन करिवार लागिछन्ती स्थान परिवर्तन करिवार लागिछन्ती जलभाग और स्थलभाग है एमाने कोन करन्ती स्थान परिवर्तन करिवार लागिछन्ती। बुझि पारछ ना नै पिले तेणु 5टा पॉइंट लिखिबो। ठीक अछि। प्रथम लिखिबो महादेशीय अंचल एक अति धीर तथा निरवच्छिन्न प्रक्रिया। B2 रे लिखिबो
भूविज्ञानी मानक मतरे अश्ममंडल केतक विशाल प्लेट बा पटल विभक्त। तापर बिट 3 लिखिबो एगुडी को वर्ष को प्राय 5 सेंटीमीटर बा ताठू कम बेगर गति करिथांती, कारण एगुडी को गतिशील माग्मा बा अर्धतरल शिला उपर अवस्थित थिबारु एही पटल गुडिकर गति संभव हेइछि। तापर बिट 4 लिखिबो फल रे जलभाग स्थलभाग अनवरत स्थान परिवर्तन करिवारे लागिछंती हैला। एहा होउछि महादेशीय संचलन। महादेशीय संचलन कोन कहले तमे 4टा पॉइंट लिखियो पिले, ठीक अछि। तापर देखिबा बे आमे प्लेट बा पटल गति रो कारण कोन बुझिबात ना ने पिले। ए जे प्लेट बा पटल गति रो कारण कोन, काहे कि से गति करता कारण कोन अछि देख। भूविज्ञानी मानक मतरे अश्ममंडल केते गुडे विशाल प्लेट बा पटल विभक्त। बर्तमान देखुतलो आमे कोन नंबर मध्ये पॉइंट लिखि देउतलो एही पटल गुडी को निम्नांश रे हला ता तळ अंश रे कोन अछि निम्नांश रे माने तळ अंश। एही पटल गुडी को निम्नांश रे अर्धतरल शिला बा माग्मा गतिशील, तेणु एही प्लेट गुडिकर गति संभव होइछि जेहेतु से कोन माग्माटी गतिशील सब चली थाए, तेणु एगुडी को कोन गुडिकर गति मध्ये संभव हेइ पारछि। तापर बिले देखो ग नंबर देखिबा, ग नंबर देछि कोन ना स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान हैला। पूर्वानुमान किपरि करा जाय स्थानीय भाव रे जो हमर जो भूमिकंप होउछि पिले जे ए जगह आज भूमिकंप होउछि ए जगह ये हो कि जानिछु आज एते परिमाण रे वर्षा हबो, ठीक से भूमिकंप केमती पूर्वानुमान कर जाय हैला। माने भूमिकंप हवा पूर्वरु आमे केमती जानि पारु जे ए जगह रे भूमिकंप हबो, ए राज्य रे भूमिकंप हबो, ए देश रे भूमिकंप हबो बोली केमती जानि पारु। देखंतु देखिया कोन आमे लिखिया पॉइंट रे साधारण भावे पशुपक्षी मानकर व्यावहारिक परिवर्तन को लक्ष्य करी स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान करा जायथाय। काहाकू लक्ष्य करी पिले माने पशुपक्षी मानकर व्यवहार परिवर्तन जदि आसीबो आमे ताकू लक्ष्य करिकी भूमिकंपर पूर्वानुमान करि परिबा। तापर देखो बिटू रे तमे लिखियो पिले भूमिकंप हेबा पूर्वरु पुष्करिणी रे माछ आंदोलित होइथांती आ साप गातरू पदाकू बाहरी आसंती। साप कोन करंती गातरू पदाकू बाहरी आसंती एवं गाई गोरु माने हठात बोबाली छाड़ी थांती, से माने जानी थांती पिले हैला। जेतले भूमिकंप हेबा पूर्वरु से माने कोन साप गातरू बाहरी जांती आउ पुष्करण रे माछ गुडा सब डेई थांती हैला, एवं गाई गोरु माने हठात कोन करथांती ना बोबाली थांती हैला, बोबाली छाड़ी थांती, ठीक अछि। एपरि भाव रे आमे कोन करिया भूमिकंपर पूर्वानुमान करि परिबा। तापर देखो बिले घ नंबर कोन देछि देख, हां घ नंबर देछि स्तरच्युति काहाकू कह जाय, स्तरच्युति काहाकू कह जाय। बिट 1 रे लिखिबो केतेक आभ्यंतरण शक्ति प्रभाव रे शिला स्तर उभय दिग रे टाणी होई जाई क्रमे फाट सृष्टि होइता। कोन होइताय फाट सृष्टि हबो हैला। प्रथम कथा हला फाट सृष्टि हबो, तापरे फाटर उभय पार्श्व थिबा शिला स्तर चलन होई एहार कोनोसी अंश ऊपर बा तळकू चली जाए। कोन जाए जेतेले जे चलन हबो से समय रे कोन तार कोनोसी अंश कोन हबो ऊपर को चली जिवो नले तळकू चली जाय थाए। फल रे विभिन्न शिला स्तर मध्य रे कोन ताळमेल रहिबो नै, तार लेवल आसीबो नै पिले, एहा को आमे कोन कहिबा स्तरच्युति बोली आमे कहिबा, ठीक अछि। देखो पिले ओ नंबर कोन देछि ना उदाहरण सह विभिन्न प्रकार पर्वतर नाम लेख कहिछि। उदाहरण सह विभिन्न प्रकार पर्वतर नाम लेख। देखो पर्वतर नाम हम लिखि पारे पिले को पर्वत ना ना बिट 1 लेखा भंगिल पर्वत, तापर लिखिबा आग्नेय बा संचयजात पर्वत, तापर लिखिबा स्तूप्त पर्वत। यदि उदाहरण देबा तार भंगिल पर्वत के के रहबे हिमालय, आल्प्स, रॉकी, आंडीज। आग्नेय संचयित पर्वत कोन ना फुजियामा, आ स्तूप्त पर्वत हला स्तूप पर्वत कोडाबो सातपुरा, कोडाबो सातपुरा। तापर देखो बिला में देखिया च नंबर, च नंबर कोन देछि बिले देखो मालभूमि काहाकू कह जाय हैला। देछि मालभूमि काहाकू कह जाय। देखो आमे बिट 1 लिखि परिबा समुद्र पतनरु प्राय 400 मीटर बा अधिक उच्चतारे अवस्थित समप्राय भूमि को मालभूमि कह जाय हैला। केते मीटर बिले समुद्र पतन ठारू प्राय 400 मीटर अधिक उच्चतारे से थिबो अवस्थित थिबो समप्राय भूमि को आमे कोन कहबा मालभूमि बोली आमे कहिबा
ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ଥିବା ଉପର ଭୂମିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କ'ଣ କହିବା ନା ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ହେଲା। ତାପରେ ବିଟ୍ 2 ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ଦେଖ, ବିଟ୍ 2 ରେ ଲେଖିବ ବିଟ୍ 2 ରେ ଲେଖିବ ଦେଖ, ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୀଖ ଭାବରେ ଉଠିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଳଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଳଭୂମିକୁ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। କେମିତି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ମାଳଭୂମିକୁ ଆମେ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର କ'ଣ ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? କ'ଣ ସମାନୀକରଣ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ବିଟ୍ 1 ରେ ଲେଖିପାରିବା, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଟା ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ପବନ, ନଦୀ, ହିମବାହ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ, ଏରା ସବୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପବନ, ନଦୀ, ହିମବାହ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହ କ'ଣ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଜମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା। ସେ କୋଉଠି କରିଥାନ୍ତି? ତଳକୁ ସିଏ ଜମା କରିଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବିଟ୍ 2 ରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା ଆମେ, ବିଟ୍ 2 ରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଯେ ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିଲା କି ଦେଖ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପବନ, ନଦୀ, ହିମବାହ, ଭୂତଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ସେ ଜମା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଖାଲ ଢିପ ଯାହା ଥିବ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନିମ୍ନ ମାନେ ତଳ ପୁରା ଜମା କରିଦେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଖାଲ ଢିପ ଥିଲା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସମାନୀକରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଜ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଜ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ ବିଟ୍ 1 ରେ ଲେଖିବ ପିଲେ, ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଧୀର ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼େଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେବ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, କ୍ଷୟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ଯେମିତି ପଥର ଯେମିତି କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କର ନଦୀ ସ୍ରୋତର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେବ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି ଜମା ହେଇ ରୁହେ। ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି ଜମା ହେଇକି ରହେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ବାଙ୍କର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ମୁହାଁଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ନ ଯାଇ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ସିଏ ଆସିବ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ ମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବା ସିଧାସଳଖ ସିଏ ବହିଥାଏ। ଫଳରେ ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାବ ରେଖା କ'ଣ? ଗ୍ରାବ ରେଖା କ'ଣ? ଗ୍ରାବ ରେଖା ପିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଗ୍ରାବ ରେଖା କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବା। ବିଟ୍ 1 ରେ ଲେଖିବା, ହିମବାହ ବହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ହେଲା। କୋଉଠି ଜମା କରିଥାଏ? ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ହେଲା। କିଏ ସବୁ ଆଣୁଛି? ହିମବାହ ବହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ବିଟ୍ 2 ରେ ଲେଖିବା, ଏହି ଗ୍ରାବ ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରାବ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ନିଅ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ହେଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖ, ମରୁଭୂମିରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ହେଲା। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। କେଉଁଟି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଜଳପ୍ରପାତ ନା ମହିଷୋପାନ ନା ମହିସାଗର। କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଆମେ କଣ ହବ ଏଟା ନା ମହିଷୋପାନ ହବ। କଣ ହବ ପିଲେ ମହିଷୋପାନ ହେଲା। ଉତ୍ତର କଣ ହବ ମହିଷୋପାନ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ କହିଲେ ବିଟୁରେ ଦେଇଛି ଯେ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ତ୍ୱରିତ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀକରଣ, ପର୍ବତ ଗଠନ, ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ। କୋଉଟା ହବ ପିଲେ ନା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀକରଣ ହେଲା। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା ଏଟା ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବିଟ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ନା ନର୍ମଦା ନଦୀ, ମହାନଦୀ ନା ନର୍ମଦା ନଦୀ ନା କାବେରୀ ନଦୀ। କୋଉଟା ପିଲେ ବିଟ୍ ରେ କୋଉଟା ହବ ନା ନର୍ମଦା ନଦୀ। କୋଉଟାରେ ପିଲେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଟ୍ 4 ରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ବିଟ୍ 4 ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କେଉଁ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା ନା ପାନ୍ଥାଲାସା ନା ଗୋଣ୍ଡୱାନାଲାଣ୍ଡା ତାପରେ କଣ ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କୋଉଟା ହବ ବିଟ୍ 4 ର ନା ଏଟା ହବ ଆମର କଣ ଗ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ନା ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ବିଟ୍ 5 ର ଦେଇଛି ହେଲା। କଣ ହବ ଆମର ଦେଇଛି ଏଟା ପିଲେ ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ଉପକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯିବ ନା ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯିବ। କୋଉଟା କୁହାଯିବ ଭୂକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ବିଟ୍ 6 ଦେଇଛି। ବିଟ୍ 6 କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ନା ପାର୍ବତ ଭୂମି ନା ମରୁଭୂମି ହେଲା। କ ନା ଖ ନା ଗ ଦେଇଛି ହେଲା। କଣ ହବ ନା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ହବ ଆମର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କଟା ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଟ୍ 7 ଛତୁଶିଳା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା ନା ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଛତୁଶିଳା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମେ କହିପାରିବା ପବନ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଟ୍ 8 କେଉଁଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ବେଳାଭୂମି ନା ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ନା ଗ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହେଲା। କୋଉଟା ହବ ପିଲେ ନା ବେଳାଭୂମି। କଣ ହବ ନା ବେଳାଭୂମି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା 9 ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ ଆଇଏକ୍ସ ର ପଟୁ ବିୟୋଜନ ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ନା ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ନା ପାଦ ଦେଶ ହେଲା। କଣ ହବ ପିଲେ ନା ମୋର ଗ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଦ ଦେଶ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଗ ନମ୍ବର ଏକ୍ସ ଦେଖିବା ପିଲେ ନା ଏକ୍ସ କଣ ଦେଇଛି ବା 10ମ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଚୂନ ପଥର ଏଟା ଦେଇ ଦେଖ ଚୂନ ପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶୁଷ୍କ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କଣ କୁହାଯାଏ ରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ଅର୍ଥାତ୍ କ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା। ଏଟା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆରାମସେ ତମେ ଇଏ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଇ ଦେଖ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହିମବାହ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ଦେଖ ବରଫ ସତ ସହିତ ହେଲା ବରଫ ସତ। ଆଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହଉଛି କଣ ନା ନଦୀ। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କାହା ସହିତ ନା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହଉଛି ନଦୀ ମାନେ ଏଇଟା। ବେଳାଭୂମି ଉପକୂଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବେଳାଭୂମି ଉପକୂଳ ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଜଳପ୍ରପାତ କଣ ନା କଠିନ ଶିଳା। ଜଳପ୍ରପାତ କଣ
कठिन शिला सहित संपर्क अच्छी। तापर उभाला है भूतल जल, भूतल जल कहीं पिले यहाँ हूँ भूतल जल। ठीक अच्छे। तापर देख पिले आम 4 नंबर देखा है कारण दर्शाओ है समतल शଯ୍या नदी बांक सृष्टि हुए कहीं B1 लिखा आम समतल शଯ୍या नदी सहित धीर है B1 लिख समतल शଯ୍या नदी सहित कौन हुए धीर हुए। ठीक अच्छे। तापर आउ गोटे पॉइंट मन लिखिपर सामान्य बाधा पाइले नदी गति परिवर्तन करी अंका बंका पथरे प्रभावित हेले नदी बांक सृष्टि हुए। एटा B1 लिखिल। B2 आउट लिखिपर सामान्य बाधा पाइले नदी गति परिवर्तन करी अंका बंका पथरे प्रभावित हेले नदी बांक सृष्टि हुए। ठीक अच्छे। देख पिले तमे B2 लिखिपर है B2 आउ गोटे पॉइंट देखिए लिखिपर 4 नंबर जो B1 कौन देता ना समतल शଯ୍या नदी बांक सृष्टि हुए कारण दर्शा B1 लिखिलु। बर्तमान को B2 लिखा आम कौन लिखा ना सामान्य बाधा पाइले नदी गति परिवर्तन करी अंका बंका पथरे प्रभावित हेले नदी बांक सृष्टि हुए। तापर देख B2 देखा आम केतेक शिला छतु आकृतिर एटा कारण दर्शाइबा कहीं छतु आकृतिर है आम लिखिपर B1 रे जे मरुभूमि रे पवन बेग अधिक होता है पवन सह बाली शिलाणु सह मिसी यार क्षयक्षति कौन क्षय शक्ति बढ़ाई थाए। आ B2 रे लिखा भूपृष्ठर अल्प उच्चतार पवन अधिक क्षय करें उच्चता बढ़िया सह बालीर परिमाण कम हो क्षय शक्ति कमी जाए। तापर B3 रे देव पॉइंट देके लिख फल मरुभूमि मानकर छतु आकृतिर भूमि रूप सृष्टि होता है जार आधार भूमि उपर अंश प्रशस्त मझी अंश सरू थाए। ठीक अच्छे। तापर देख एटा देखिए पिले B3 रे कौन देछि क्वेश्चन हमर सामुद्रिक गुंफा स्टंप रे परिणत हुए है एटा कौन लिखाई रे सामुद्रिक गुंफा स्टंप रे परिणत हुए एटा कौन लिखाई देखा जाउनी पिले सामुद्रिक लिखो है सामुद्रिक गुंफा स्टंप रे परिणत हुए कारण दर्शाओ कौशे है। B1 लिखिदेव समुद्र भितर को लंब थिबा पहाड़ और तरंग द्वारा क्षय होई कौन क्षयित होई उभय पार्श्व गुंफा परिणत हुए पर गुंफा परस्पर सह मिसी सामुद्रिक तरण सृष्टि करे। तापर B2 लिखिबो पर एहार उपर अंश क्षय होई स्टाक एवं अधिक क्षय होई स्टंप रे परिणत हुए जहाँ समुद्र भितर प्राचीर परि होई थाए। ठीक अच्छे। तापर देख पिले भूमिकंप जोगु कोठा घर भांगी जाए कारण दर्शाइबा कहीं भांगी जाए। B1 देव आभ्यंतरण शक्ति प्रभाव हठात भूचलन हो भूमिकंप होता है भूकंप केन्द्र विपुल परिमाण में शक्ति तरंग आकार में चतुर्दिक को गति करता है। B1 लिख B2 पॉइंट लिख भूपृष्ठ उपर केन्द्र ठारे कौन भूकंप जनित क्षयक्षति सर्वाधिक होता है केते 6.0 है एचर मानव भूमिकंप क्षेत्र में कोठा घर भांगी जाए। तापर देख पिले भी है स्तरच्युति जोगु ग्रस्त उपत्यका सृष्टि हुए कौन 2टा पॉइंट लिखा आम प्रथम पॉइंट लिख आभ्यंतर शक्ति प्रभाव में शिला स्तर मध्य स्तरच्युति होता है। तापर B2 बा पॉइंट 2 रे बेले बेले 2टी स्तरच्युतिर मध्यवर्ती अंश कौन होता है ना दबी जाए ग्रस्त उपत्यका सृष्टि करें। ठीक अच्छे। देख पिले आउ गोटे देउछि तुम पाई काम एटा तमे घरे करिवो हैला कौन देइछि देख प्रदत्त फोटोचित्र गुडी को लक्ष्य कर जो चित्र देइछि ताकू लक्ष्य करिवो एही स्वर गुडीकर नदी द्वारा सृष्टि होइछि जो देख एपटे जो देइछि पिले जो चित्र गुडाक एटा कोठ सृष्टि रे एटा सब नदी रे सब कोन स्वर गुडाक शोभा जाय थाए बा सृष्टि होई थाए एगुडी को चिन्हट कर एवं एमाने क्षय बा संचय बा उभय प्रक्रिया सृष्टि होइछन्ति लेख देख जे कौन सब कर देख फोटोग्राफ लिखिबो ऊपर तापर कौन स्वरूपर नाम तापर क्षयजनित बा संचयजनित भूमि रूप लिखिबो ए चित्र लिखि करिवो फोटोग्राफ करके एटा लिखिबो जलप्रपात एतार नाम होछि कौन करे ना क्षयजनित भूमि रूप एटा कहबा आमे ए जो चित्र देछि होछि नदी बांकंग क्षयजनित संचयजनित भूमि रूप हैला
ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାବନ ଭୂମି। ଏହା ଲେଖିବା ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଭୂମି ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆମେ 1 ନମ୍ବରରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଜି ପାଇଁ ପିଲେ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।